Hello everybody, welcome back to UTalk TV. Hoy vamos a trabajar un ejercicio de comprensión en inglés. De comprensión, pero que también vais a aprender un montón, como siempre, de pronunciación, unión de palabras y fluidez, que son nuestros puntos fuertes en UTalk. Are you guys ready? Alright, see you in a minute. Alright, welcome back to UTalk TV. Me puedes seguir en mi Instagram, ahí, a Fran Monage. Sígueme y ahí también te podré ayudar y resolver muchas dudas. 24/7, like a gas station. Alright, now, so como decíamos, hoy vamos a hacer un ejercicio de comprensión y lo vamos a basar en nuestro UTalk Grammar number 2, en concreto en un ejercicio de la unidad 19. Y así aprovechamos para que veáis lo que hacemos a menudo con nuestro UTalk TV Plus. Ejercicios o vídeos basados en nuestros libros de UTalk. En este caso es un texto que es cortito, es un texto que simplemente está basado en conversación real y lo que voy a hacer primero es, lo voy a leer a velocidad normal, como si fuera una conversación. Luego lo que vamos a hacer es ir frase por frase y lo voy a hacer despacito, en plan, te voy a contar lo que voy a hacer hoy. I'm going to tell you what I'm going to do today. Y luego lo haremos a velocidad más rápida. I'm going to tell you what I'm going to do today. Yes, I'm going to tell you what I'm going to do today. ¿Veis? Así es básicamente lo que vamos a hacer con cada una de las frases. Y luego al final, si nos da tiempo, lo leeremos de nuevo completamente de una tirada para que tú puedas leer al mismo tiempo. Es lo que se llama sombrear, shadowing. A ver si somos capaces. Alright, so vamos a empezar con esta lectura de este texto y a ver qué es lo que podéis comprender en esta primera fase. Alright, you guys ready? Okay, cool. So, 5 years ago, Sally and her husband were living in San Francisco, California. Tristan was born when Sally was 29 years old. She was teaching third grade at West Springs Elementary School for 6 years. After Tristan was born, Sally was a stay-at-home mom. Sally's husband, George, was working at a real estate company for 10 years when he had to leave because of the housing market crisis. Then, George was working at a bank and serving tables at a restaurant in order to support the family. Even though Sally and George were struggling financially, they were a very happy family during this time. Sally was giving piano lessons out of their house in order to earn extra money for groceries. They were planning to have a second child because Sally was worried about not being able to get pregnant again. Tristan was 4 years old when his younger sister, Kara, was born. Sally was 34 years old when she was born. Sally and George were very happy to have two beautiful and healthy children. Tristan was going to start kindergarten in the fall. Alright, guys. Ok, podéis darle para atrás, intentar comprender, pero veremos si habéis pillado un poco lo general. Si no, lo que vamos a hacer ahora es ir frase por frase y veremos cómo lo hacemos primero despacio, repetís conmigo y luego aumentamos cada frase a la velocidad real para que veáis al menos cómo el proceso en el que nosotros, Carlos y yo, lo hemos conseguido, que ha sido así, ir de menos a más e ir uniendo las palabras, trabajando las letras clave, uniendo y entonando. Ok, so, the first one, dice, 5 years ago, Sally and her husband were living in San Francisco, California. Repetid conmigo. 5 years ago, Sally, con la L, Sally and her husband were, letra clave, were living in San Francisco, California. Velocidad normal. 5 years ago, Sally and her husband were living in San Francisco, California. Muy bien. Hace 5 años, Sally y su marido vivían en San Francisco. ¿Vale? Segunda frase. Tristan was born when Sally was 29 years old. Las R's, las L's, ¿vale? Otra vez, un poquito más deprisa. Tristan was born when Sally was 29 years old. Velocidad normal. Tristan was born when Sally was 29 years old. Y aquí ya vamos haciendo la entonación, ¿vale? Siguiente frase. She was teaching third grade at West Springs Elementary School for 6 years. ¿Vale? Daba clases de tercero en la escuela de West Springs Elementary School durante 6 años, ¿vale? Velocidad más rápida.
she was teaching third grade at West Springs Elementary School for 6 years. Darle para atrás y repetir. Y a velocidad normal, she was teaching third grade at West Springs Elementary School for 6 years. ¿Veis las entonaciones en hey, yes, yes, haciendo como sube y baja, como ya hemos visto muchas veces, ¿vale? Siguiente. After Tristan was born, Sally was a stay-at-home mom. ¿Vale? Después de que Tristán naciese, Sally pues era básicamente trabajaba en su casa, ¿vale? So, más velocidad con las R's. After Tristan was born, Sally con L, Sally was a stay-at-home mom. Velocidad normal y con entonación. Yes, after Tristan was born, Sally was a stay-at-home mom. Muy bien. Siguiente. Sally's husband, George, was working at a real estate company for 10 years when he had to leave because of the housing market crisis. Bien, el marido de Sally, George, trabajaba en una agencia inmobiliaria, trabajó durante 10 años, pero se tuvo que marchar porque a causa de la crisis del mercado financiero. Aceleramos un poco la velocidad y repetís conmigo. Sally's husband, George, was working at a real estate company for 10 years. Repetid ahí. When he had to leave, y nos ponemos la H si queremos. When he had to leave, con I y con L, leave because of the housing market crisis. La I como una E, crisis. Velocidad normal. Sally's husband, George, was working at a real estate company for 10 years when he had to leave because of the housing market crisis. ¿Veis cómo voy acentuando los nombres? Vale. Then, siguiente frase. Then, George was working at a bank and serving tables at a restaurant in order to support the family. Después George trabajaba en un banco y también pues de camarero sirviendo mesas en un restaurante para apoyar a su familia. No sé exactamente cómo diríamos ahí, para ayudar a su familia. Alright, un poquito más de velocidad. Alright, then George was working at a bank and serving tables, letras clave RL, tables at a restaurant, unimos at a restaurant in order to support the family. Más velocidad, más unión y con entonación. Then George was working at a bank and serving tables at a restaurant in order to support the family. No family, sino family. Muy bien. Siguiente frase. Even though Sally and George were struggling financially, they were a very happy family during this time. Aunque Sally y George pues lo pasaban mal en el tema económico, pues era una familia muy feliz durante todo este tiempo. ¿Vale? Un poquito más de prisa y conmigo. Even though Sally and George were struggling financially, repetimos eso. They were a very happy family during this time. ¿Vale? Y a velocidad normal y con entonación. Even though Sally and George were struggling financially, they were a very happy family during this time. Parad y repetid. Parar, darle para atrás, repetid hasta que salga, ¿vale? Sí, siguiente frase. Sally, con la L, Sally was given, y con V, Sally was given piano lessons out of their house in order to earn extra money for groceries. ¿Sí? Sally, la mujer Sally daba clases de piano fuera de su casa, pues para ganar dinero extra, pues para groceries, que son las cosas de cada día, las comidas, etcétera, ¿vale? Entonces, un poquito más rápido. Sally was given, con I como E, given piano lessons, con L, lessons, out of their house. Fijaros cómo lo uno. Out of their house, in order to earn extra money for groceries. Y a velocidad normal y con entonación sería Sally was given piano lessons out of her house in order to earn extra money for groceries.
darle hacia atrás, repetir. No me digáis que lo he dicho muy deprisa porque lo he dicho de las 3 formas y podéis darle para atrás, ¿vale? Siguiente, they were planning to have a second child because Sally was worried about not being able to get pregnant again. ¿Vale? Estaban pensando en tener un segundo niño, puesto que pues Sally se preocupaba de no quedarse embarazada otra vez, ¿vale? Estaba preocupada por eso. Entonces, si lo unimos y repetís conmigo un poquito más deprisa, they were planning to have a second child. They were planning to have a second child because Sally was worried about not being able to get pregnant again. Y a velocidad normal, they were planning to have a second child because Sally was worried about not being able to get pregnant again. Repetid, entonad, unid, vale. Tristan was 4 years old when his younger sister, Kara, was born. Más despacito. Tristan was 4 years old when his younger sister, Kara, was born. Bien. Tristan tenía 4 años cuando su hermana pequeña Kara nació. Kara, ¿vale? Alright, a velocidad normal. Tristan was 4 years old when his younger sister Kara was born. ¿Vale? Sally was 34 years old when she was born. Sally was 34 years old when she was born. Velocidad normal. Sally was 34 years old when she was born. Ok, Sally tenía 34 años cuando su hija Kara nació, ¿vale? Siguiente. Sally and George were very happy to have 2 beautiful and healthy children. Más despacio. Sally and George were very happy to have 2 beautiful and healthy children. Aceleramos. Sally and George were very happy to have 2 beautiful and healthy children. Sally and George estaban muy contentos de tener 2 sanos y bonitos niños. Y por último, Tristan was going to start kindergarten in the fall. Tristan was going to start kindergarten, se dice kindergarten in the fall. Tristan iba a empezar la escuela de infantil en el otoño, in the fall. Okay? Tristan was going to start kindergarten in the fall. Bien, lo leo una última vez completo y vosotros podéis intentar leer al mismo tiempo que yo. ¿Vale? Alright, so 5 years ago, Sally and her husband were living in San Francisco, California. Tristan was born when Sally was 29 years old. She was teaching 3rd grade at West Springs Elementary School for 6 years. After Tristan was born, Sally was a stay-at-home mom. Sally's husband, George, was working at a real estate company for 10 years when he had to leave because of the housing market crisis. Then, George was working at a bank and serving tables at a restaurant in order to support the family. Even though Sally and George were struggling financially, they were a very happy family during this time. Sally was giving piano lessons out of their house in order to earn extra money for groceries. They were planning to have a second child because Sally was worried about not being able to get pregnant again. Tristan was 4 years old when his younger sister Kara was born. Sally was 34 years old when she was born. Sally and George were very happy to have 2 beautiful and healthy children. Tristan was going to start kindergarten in the fall. Alright guys, so that's it. Creo que ha sido bastante útil para vosotros. Hemos visto primero a velocidad normal como para comprensión global, luego desmenuzando cada frase, explicando de qué iban las uniones y de menos a más para que practicaseis. Y finalmente hemos leído una tercera vez a velocidad estándar para que podáis, con todas estas explicaciones, sombrear y leer al mismo tiempo y hacer esos matices de unión de palabras, de entonación. ¿Qué es lo que nos define? Pronunciación, fluidez y diversión. Alright. Pero sobre todo pronunciación y fluidez son los grandes rasgos de UTalk TV, porque si Carlos y yo pudimos de mayores, autodidactas y desde cero, tú también puedes. Así que
suscríbete y dale a la campanita. Y también, como no, echa un vistazo a nuestro UTalk TV Plus, donde hacemos vídeos como este sobre todos nuestros libros para todos los niveles. Y otra cosa que os queremos ofrecer es que entréis a nuestro grupo privado de Facebook. En la descripción tenéis el enlace de acceso. Solo os pedimos vuestro email y también este descargable de Phrasal Verbs, que si nos dais vuestro email y accedéis en la descripción, os va a llegar directamente a vuestro correo. Y es todo. Thank you guys for watching us and please do us a favor, hacernos un favor y compartid estos vídeos en vuestro WhatsApp, en vuestros contactos de WhatsApp, de Facebook, vuestro email, you name it. Como se dice, etcétera, you name it. Porque eso nos ayuda muchísimo a nuestra meta, que no es otra que salvar el inglés in the world, save the English language in the world. Eso es lo que queremos. Queremos que toda la comunidad hispanoparlante domine el inglés y el español. Sabemos que los chinos no van a hablar inglés y español, los anglosajones tampoco van a hablar mucho español porque no les gusta, pero nosotros sí que podemos. Y ese es nuestro objetivo. That's our goal, you guys. So, queremos que nos ayudéis. We want you guys to help us. All right, thank you so much. And, por cierto, seguirme en mi Instagram 24/7 like a gas station. All right, thank you so much and I'll see you next time. Bye bye. UTalk TV Plus es el curso de inglés online definitivo con hasta 450 horas de vídeos basados en nuestros libros. Simplemente dale a la tarjetita o entra en hablaringles.online. See you later, alligator. Shake, shake.